meraih cahaya dengan sunnah. الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وقد وصلنا في الباب السادس من الكتاب، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan sebuah bab bahwasanya tidak akan datang kepada kalian zaman melainkan apa yang datang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. Dari Zubair ibn Adi, di mana beliau radhiyallahu an berkata, kami telah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu an, maka kami mengeluhkan kepada beliau, yakni Anas bin Malik, apa-apa yang kami jumpai dari Hajjaj. Maka Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an berkata, isbiru, bersabarlah kalian, فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. Karena sungguh tidak akan datang kepada kalian zaman melainkan apa yang datang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, hingga engkau menjumpai Tuhanmu. Sami'tuhu min nabiyyikum, ucapan ini aku dengar dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Nah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا الحديث أشكل فهمه على البعض من حيث إن الزمان الذي يكون ما بعده شر منه يوجد فيه الخير، وقد يظن في بعض الأزمنة أن الخير فيها أكثر من الذي سبقها، ونقول هذا بادي الرأي. أما في الواقع هذا الحديث لم ينخرم. وقول أنس رضي الله عنه الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي اشتهر بالظلم وسفك الدماء وما فعله من قتال عبد الله بن الزبير، بل قام بقتل عبد الله بن الزبير وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعده، أي بعد الحجاج بسنوات قليلة، زمن عمر بن عبد العزيز. بس إن عمر بن عبد العزيز تولى في العام 99 من الهجرة، وتوفي في العام الأول من بداية القرن الثاني.
أي بعد المئة الأولى من الهجرة. فجاءت الشبهة من هذا الباب، حيث إن زمن عمر بن عبد العزيز كان بلا شك أكثر أمنا واستقرارا، وانتشرت فيه العدالة في ربوع البلاد الإسلامية التي فتحها الإسلام. فهنا زمان الحجاج أو الزمن الذي تولى فيه الحجاج كان الظلم أكثر والشر أكثر في الظاهر. نعم. فكيف نجيب عن هذه الشبهة؟ نقول هذا فيما يلي بعد الترجمة إن شاء الله. Berkata Syekhuna hafizahullah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya hadis ini sebagian manusia sulit memahaminya. Itu dikarenakan hadis ini menjelaskan bahwasanya tidaklah datang kepada kalian suatu zaman melainkan apa yang datang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Dan kita dapati di sebagian zaman ada zaman yang datang setelahnya memiliki kebaikan. Bahkan kebaikannya kadang lebih banyak daripada zaman sebelumnya. Tentunya ini berlandaskan hanya pendapat semata. Adapun dari sisi hakikat itu pun juga sangat jarang terjadi. Dan hal ini kata beliau hafizahullah tabaraka wa ta'ala sama halnya dengan zaman Al-Hajjaj, di mana Hajjaj ini dikenal dengan kezaliman yang besar. Bahkan Hajjaj membunuh Abdullah bin Zubair dan para sahabat-sahabat yang lain. Hingga datang zaman Umar bin Abdul Aziz setelahnya dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga syubhat ini muncul di pembahasan ini. Dan sudah tidak diragukan lagi bahwasanya zaman Umar bin Abdul Aziz itu lebih baik dari sisi keamanan daripada zaman Hajjaj, di mana Hajjaj ketika memimpin banyak kezaliman yang telah ia lakukan, sedang zaman Umar ibn Abdul Aziz itu lebih baik dari sisi keamanan. Maka bagaimana cara menjawab syubhat ini? Nah, حيث قد روت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعته منه أنه قال إن في ثقيف مبيرا وكذابا. ثم قالت أسماء موجهة الكلام إلى الحجاج: وما أراك إلا هذا المبير. وذلك لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. والمبير هو المسرف في الإهلاك أي القتل، وهكذا كان الحجاج كما أخرج الترمذي بسند صحيح عن هشام بن حسان أنه قال: أحصوا ما قتل الحجاج فبلغ 80,000. نعم، فكان مسرفا نعم في سفك الدماء. هذا بخلاف عمر بن عبد العزيز. نعم، لكن يرد على هذه الشبهة بأن النظرة التي وقع فيها ولا نظرة قاصرة، حيث إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني مجموع الزمان، لا يعني النظر إلى مكان دون مكان. نعم،
وبالرغم من وقوع هذا الظلم وسفك الدماء من الحجاج إلا أنه بالنظر إلى مجموع زمان الحجاج نجد فيه خيرا عظيما في جوانب أخرى. من هذا الخير توافر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يكن في زمن عمر، فكان ما زال في زمن الحجاج نعم عبد الله بن عمر وأنس وكان عبد الله بن عمر رغم ظلم الحجاج يصلي معه ويحج معه. نعم. فبلا شك وجود هؤلاء الصحابة يعد من الخير، حيث إن زمن عمر بن عبد العزيز كان بل كان كل الصحابة قد توفوا، حيث كان من آخر الصحابة موتا نعم كان يعني لعله على ما يحضرني ابن أبي الطفيل الذي قيل توفي في العام 100 أو قبل أو بعد بسنة أو سنتين في هذه الحدود. وكذلك أنس رضي الله عنه لعله مات قبل تولي عمر بن عبد العزيز، واختلف في قبل تولي عمر بن عبد العزيز، واختلف في سنة وفاة أنس العدة أقوال. نعم قيل في العام 92 أو 93 وقيل بعد 100. الشاهد أنه قد توفي جل الصحابة، أغلب الصحابة توفوا قبل أو خلال زمن عمر بن عبد العزيز. أما في زمن الحجاج كان الصحابة ما زال بعضهم موجودين. هذا أولا. طيب. Kemudian Syekhuna hafizahullah tabaraka wa ta'ala melanjutkan bahwasanya telah datang sebuah riwayat dari Asma binti Abi Bakar, sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya akan datang suatu zaman di mana zaman itu banyak orang yang sering berbohong, al-mubir, sering menumpahkan darah. Dan ucapan ini ia lontarkan kepada Hajjaj. Itu disebabkan karena Hajjaj Ibn Yusuf membunuh banyak para sahabat, bahkan membunuh banyak manusia. Adapun makna dari al-mubir, musrifun fil qatl, banyak menumpahkan darah, banyak membunuh. Inilah makna al-mubir. Dan juga telah datang sebuah riwayat dari al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan bahwasanya sungguh Hajjaj telah membunuh, di mana Hajjaj membunuh sekitar 80.000 nyawa. Maka sungguh Hajjaj adalah orang yang sering dan gemar menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Itu sangat berbeda dengan Umar ibn Abdul Aziz. Maka di dalam melihat hadis ini, kita tidak melihat dengan pandangan-pandangan yang sempit, tapi kita melihat dengan pandangan-pandangan yang menyeluruh. Dan maksud dari hadis ini adalah keseluruhan zaman. Tidaklah datang kepada kalian suatu zaman, melainkan zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Maksud dari hadis ini adalah keseluruhan zamannya, bukan pada kondisi di antara kondisi-kondisi atau zaman di antara zaman-zaman, tapi kita lihat zaman itu secara keseluruhan. Maka walaupun di zaman Hajjaj itu banyak kezaliman yang terjadi, tapi kita lihat keseluruhan zamannya, di mana pada zaman Hajjaj bin Yusuf ada banyak kebaikan. Di antara kebaikan itu
banyaknya para sahabat yang hidup di zamannya. Banyaknya para sahabat yang hidup di zamannya. Ini berbeda di zaman Umar ibn Abdul Aziz. Karena zaman Umar ibn Abdul Aziz, kebanyakan sahabat telah wafat. Adapun di zaman Al-Hajjaj, masih banyak para sahabat yang masih hidup. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik. Bahkan Abdullah bin Umar itu pernah salat di belakang Hajjaj dan pernah haji. Padahal kita kenal siapa Hajjaj dan kezaliman Hajjaj. Maka banyak kebaikan-kebaikan secara keseluruhan yang berada di zaman Hajjaj. Adapun zaman Umar ibn Abdul Aziz, kebanyakan para sahabat pun telah meninggal, telah wafat. Kemudian beliau hafizahullah menyebutkan bahwasanya sahabat terakhir yang meninggal, yang wafat, ialah Ibnu Abi Tufail radhiyallahu an, di mana beliau meninggal di tahun 100 Hijriyah atau setahun setelahnya atau sebelumnya. Begitupun dengan Anas radhiyallahu an, di mana beliau wafat di tahun 92 atau 93, di sebagian riwayat 100. Maka yang menjadi tolak ukur dan perhatian untuk kita perhatikan adalah di zaman Hajjaj masih banyak para sahabat yang masih hidup, dan ini bentuk kebaikan yang besar. Adapun di zaman Umar bin Abdul Aziz, kebanyakan para sahabat telah meninggal. Nah. طيب. وكذلك نقول في زمن الحجاج بن يوسف فتح المسلمون عدة بلاد ودخل فيها الإسلام مما لم يكن في زمن عمر بن عبد العزيز، رغم ما كان من حال الحجاج إلا أنه أرسل الجيوش شرقا وغربا لفتح الأمصار، بل توغلت جيوش المسلمين شرقا حتى بلغت الهند وفتحت بلاد الهند الكبرى، ومحت ما فيها من الوثنية، وقامت بتدمير معاقل الشرك والوثنية في أكثر البلاد وثنية وشركا. وكان هذا بترتيب وأمر الحجاج، حيث أرسل حملة تلو الحملة، إلى أن جاءت الحملة الأخيرة التي كانت بقيادة ابن أخيه محمد بن القاسم الثقفي، وكان هذا في آخر زمن الحجاج، لعل فتح الهند كان في العام 95 أو ما بين 90 و95. نعم، أخذ سنوات. تم في زمن الحجاج أو بأمر الحجاج. وبلا شك كل هذا كان من الخير العظيم. فالآن خلاصة الإجابة عن هذه الشبهة أن الأمر يكون بالنظر إلى مجموع الزمان، بالنظر إلى مجموع الزمان، وبالنظر إلى مجموع ما فيه من خير وشر. نعم. Kemudian beliau hafizahullah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwasanya begitupun juga kita katakan di zaman Al-Hajjaj, di mana di zaman beliau kaum muslimin banyak membuka negara-negara, memerdekakan negara-negara, dan itu tidak terjadi di zaman Umar ibn Abdul Aziz. Maka walaupun kezaliman banyak terjadi di zaman Al-Hajjaj, akan tetapi Al-Hajjaj mengirimkan para tentaranya dari kalangan kaum muslimin untuk membuka negeri-negeri, untuk membebaskan negeri-negeri, sampai pembebasannya sampai di dataran India, sehingga ia membuka
dan menjadikan India, dataran India ini bagian dari negeri-negeri kaum muslimin. Dan dari kebaikan Al-Hajjaj juga adalah di mana Al-Hajjaj menghancurkan banyak kesyirikan-kesyirikan. Menghancurkan banyak penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jal. Dan ini tentunya atas perintah langsung dari Hajjaj ibn Yusuf kepada para pasukannya. Juga atas perintah Hajjaj, Muhammad ibn al-Qasim al-Thaqafi di tahun 95 juga banyak membuka negeri-negeri, dan itu berada di zaman Al-Hajjaj atas perintah beliau. Maka di zaman Al-Hajjaj banyak kebaikan-kebaikan yang besar, sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil di dalam menjawab syubhat-syubhat yang ada di dalam hadis ini adalah pandangan yang harusnya kita pandang di dalam hadis ini adalah pandangan yang sifatnya kompleks, sifatnya umum di dalam zaman itu. Dan kita tidak melihat zaman dari orang-orangnya ataupun dari kondisi-kondisi tertentu, tapi kita lihat secara umum dan kompleks. Maka ini menunjukkan bahwasanya zaman Al-Hajjaj secara umum, dari banyaknya para sahabat yang masih hidup, pembukaan negeri-negeri untuk dijadikan sebagai negeri kaum muslimin dan lain-lain sebagainya, itu lebih baik dari sisi pandangan yang sifatnya umum daripada zaman Umar ibn Abdul Aziz. Nah. طيب اقرأ الذي بعده. طيب. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. Dari Ibn Shihab, dari Hind bint Al-Harith Al-Firasiyah, bahwasanya Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika pernah berkata, Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'a. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di suatu malam dalam keadaan panik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah, madza anzalallahu minal khazain. Apa yang akan Allah turunkan dari perbendaharaan-perbendaharaan. Wa madza unzila minal fitan, dan apa yang Allah akan turunkan dari fitnah-fitnah. May yuqidhu sawahibal hujurat. Siapakah yang akan membangunkan para pemilik kamar-kamar ini? Yuridu azwajahu likay yusallin, mereka menginginkan istri-istrinya untuk salat. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Betapa banyak orang yang berpakaian di dunia, namun di akhirat ia telanjang. Nah. هنا في حديث أم سلمة رضي الله عنها يعني يشبه ما جاء في حديث زينب رضي الله عنها السابق في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. وكذلك هنا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا وقال سبحان الله، وهذا التسبيح يكون يقال عند الفزع وعند
التعجب كذلك حيث أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما سوف يكون من الفتن التي تلحق هذه الأمة، ولذلك حذر أمته بغير ما حديث من هذه الفتن، وعين بعضها وذكر أخبارها وأحداثها مما سيكون بعده، والأمر يقع كما أخبر. وهذا كله من باب التحذير للأمة والنصح لها حتى تستعد لمواجهة هذه الفتن. Kemudian Syekhuna hafizahullah tabarak wa ta'ala berkata, di dalam hadis ini, yakni hadis Salamah, itu serupa dengan hadis yang datang dari Zainab, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lil Arabi min syarrin qad iqtarab." Sungguh celaka bagi bangsa Arab dari keburukan-keburukan yang sudah dekat. Maka hadis Salamah di sini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bangun dalam keadaan panik. Kemudian beliau bertasbih. Maka tasbih ini diucapkan ketika seseorang panik ataupun ta'jub. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu bahwasanya akan ada fitnah-fitnah yang turun di muka bumi ini, yang akan turun kepada umat ini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati umatnya dari bahayanya fitnah-fitnah ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian riwayat menyebutkan secara gamblang tentang fitnah-fitnah ini. Bahkan menyebutkan kejadian-kejadiannya dari apa-apa yang akan datang atau apa-apa yang akan terjadi setelahnya. Dan fitnah itu terjadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Maka tentunya pengabaran dari Nabi ini sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu untuk memberikan perhatian lebih kepada umatnya agar lebih berhati-hati ketika fitnah ini terjadi. Nah. كما بينا من قبل أن باب الفتن كسر أو فتح بمقتل عمر رضي الله عنه، وحدث ما حدث فيما كان بعد مقتل عمر وفيما ذكرناه قبل هذا فلا حاجة للإعادة. نعم. Kemudian Syekh hafizahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya fitnah ini mulai terjadi dan tersebar pada pembunuhan Umar ibn al-Khattab, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Dari penjelasan-penjelasan beliau sebelum majlis ini, sehingga itu tidak dibutuhkan lagi atau tidak dibutuhkan pengulangan dari penjelasannya, sebagaimana yang beliau katakan hafizahullah. Nah. ننتقل إلى الباب الثامن، يعني نتعدى الذي بعده من باب الانتقاء واختصار الوقت. هات الباب الثامن. Kita langsung masuk ke pembahasan yang ketujuh. الذي بعده. الثامن. طيب. Kita masuk ke pembahasan yang ke-8. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah tabaraka wa ta'ala menuliskan sebuah bab, kemudian meletakkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka bab ini,
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah engkau kembali menjadi kafir sepeninggalku. Engkau saling membunuh satu sama lain. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Haddatsana Umar bin Hafs, haddatsani abi, haddatsana Al-A'mash, haddatsana Shaqiq, qala Abdullah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr." Al-Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, telah menceritakan kepada kami Syaqiq, di mana Syaqiq mengatakan Abdullah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuq." Mencela orang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufr, dan memeranginya adalah kekufuran. نعم. هذا التبويب من البخاري جاء في عدة أحاديث أورد البخاري هنا بعضها بإسناده من حديث ابن عمر الذي سوف يأتي في الحديث التالي. نعم. وما جاء في حديث كذلك ابن عباس، وفي حديث أبي بكر، ثم في حديث ابن عباس، نعم، ثم في حديث جرير. يعني هذا الحديث أعد مشهورا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في ملأ من الصحابة، قاله في ملأ من الصحابة في حجة الوداع، سمعه الجم الغفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا يأخذ حكم التواتر. نعم. يعني من جهة سماع الجم الغفير من الصحابة له. نعم. Kemudian Syekhuna hafizahullah mengatakan bahwasanya sebuah bab atau bab ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari datang padanya beberapa hadis yang di mana Al-Imam Al-Bukhari meletakkannya dengan sanad-sanadnya. Di antara hadis-hadis itu adalah hadis Umar dan hadis Ibnu Abbas, hadis Jarir, di mana hadis-hadis ini dikenal sebagai hadis-hadis yang terkenal, yang diketahui, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis ini di depan khalayak para sahabat Nabi ridwanullahi tabaraka wa taala alaihim ketika beliau berkhutbah di Hajjatul Wada, sehingga para sahabat Nabi yang jumlahnya sangat banyak pun mendengarkan hadis-hadis ini. Nah. وفي حديث عبد الله بن مسعود سباب المسلم فسوق، أي أن سب المسلم بغير حق يعد كبيرة، لأن الفسق كبيرة، ففسوق هنا لا تطلق إلا على الكبيرة. وهذا قد يتهاون في بعض المسلمين للأسف، يسب أحدهم أخاه سبا قبيحا، وهذا بلا شك أمر سيء. فاحذر من أن تسب أخاك المسلم. نعم. Kemudian Syekhuna hafizahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, sibabul muslimi fusuq, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Maka ketika seorang muslim mencela saudaranya dengan celaan tanpa dasar dan tidak benar, maka itu terhitung sebagai dosa yang besar. Karena kefasikan adalah dosa yang besar. Dan tidaklah kefasikan itu diucapkan melainkan menginginkan padanya dosa yang besar. Dan sangat disayangkan sekali, kata beliau hafizahullah, banyak dari kaum muslimin yang terjatuh di dalamnya. Bahkan banyak dari kaum muslimin
yang bermudah-mudahan di dalam mencela saudaranya. Maka berhati-hatilah para hamba Allah Azza wa Jal di dalam mencela saudara-saudara kalian tanpa kebenaran. Nah. نعم. وقتاله كفر، أي أن هذا من الكفر العملي، وكفر أصغر، أي الدخول في قتال مع المسلم يعد كفرا لأنه شبيه بأفعال الكفار، إن الكافر هو الذي يقاتل المسلمين. إن تقاتل مسلمان فالقاتل والمقتول في النار، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر. هذا يدل على أن قتال المسلم لأخيه بغير حق يعد كبيرة من كبائر الذنوب التي يطلق عليها كفرا. وإن استحل هذا، إن استحل قتل أخيه استحلالا عقديا كفر كفرا أكبر. Kemudian Syekhuna hafizahullah mengatakan di dalam sebuah hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, wa qitaluhu kufr, dan memerangi kaum muslimin adalah kekafiran. Maksud dari kekafiran di sini adalah kekafiran dari sisi amalan, yang dimana maksudnya adalah kufur asghar, kufur yang kecil. Maka ketika seorang muslim masuk ke dalam medan perang untuk memerangi kaum muslimin, maka ini tentunya terhitung sebagai kekafiran. Itu disebabkan karena adanya penyamaan dengan amalan-amalan orang-orang kafir yang melegalkan memerangi kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin. Maka ketika dua orang dari kaum muslimin saling membunuh, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh tempatnya di neraka, sebagaimana yang telah datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda ketika orang itu menghalalkan perkara ini dengan mengatakan memerangi kaum muslimin halal, maka ini masuk ke dalam pembahasan kufur akbar, kekafiran yang besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah. طيب اقرأ حديث ابن عمر. عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. يعني كما قلت البخاري رحمه الله تعالى بوب بما جاء في هذه الأحاديث المتبقية في الباب، حديث ابن عمر، وبعده في موضع الشاهد من حديث أبي بكرة، والذي جاء بنحو أو يعني بنفس نص حديث ابن عمر. وفي حديث ابن عباس الثالث: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي حديث جرير بن عبد الله جاء بنفس نص حديث ابن عمر وأبي بكرة: لا ترجعوا بعدي كفارا. وهذا يؤكد شهرة هذا الحديث ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذه الأمة أن تسلك مسلك أهل الكفر بالجاهلية، حيث كان يقتل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم دماء بعض بغير حقها. لذلك كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس أي القصاص، والثيب الزاني الذي يقام عليه حد الرجم،
والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد. هذا الذي به يحل دم المسلم. وهذا بلا شك لا يكون إلا عن طريق ولي الأمر والذي يطبق هذه الأحكام وهذه الحدود. أما ما دون ذلك مما يحدث من تقاتل بين المسلمين في الفتن فهذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه من سبيل أهل الجاهلية. نعم. طيب. وكذلك نقول إن هذا لا يحمل على الكفر الأكبر إلا بالاستحلال. لا ترجعوا بعد كفارا أي لا تفعلون أفعال الكفار. وأما من فعل ذلك معتقدا اعتقاد أهل الكفر بحل دماء المسلمين فهذا يلحق بهم عقديا أي يكفر الكفر الأكبر إن اعتقد حل دماء المسلمين له. Nah. Kemudian Syekhuna hafizahullah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang beliau katakan bahwasanya Al-Imamul Bukhari rahimahullah tabaraka wa ta'ala meletakkan pada bab ini banyak hadis-hadis yang memang dikenal dan terkenal. Salah satunya adalah hadis Ibn Abbas, di mana hadis Ibn Abbas berbeda redaksinya dari hadis-hadis yang lain. Di mana hadis Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tartaddu ba'di kuffara. Janganlah engkau menjadi murtad sepeninggalku. Jangan engkau kembali kepada kekafiran sepeninggalku. Adapun hadis Jarir itu sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Dan ini tentunya memberikan penegasan kepada umat ini bahwasanya hadis-hadis yang datang di dalam bab ini seluruhnya adalah hadis-hadis yang terkenal dan dikenal di kalangan para sahabat Nabi ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim. Di mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari berjalan di atas jalan-jalan umat-umat jahiliyah, yang di mana umat-umat jahiliyah itu membolehkan pembunuhan yang terjadi di kalangan mereka. Maka ini tentunya sebuah larangan keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hafizahullah menukilkan sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 hal. Yang pertama, an-nafsu bin nafs, qisas. Yang kedua, as-sayyibuz zani, zina yang telah merasakan jima' sebelumnya. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ah, orang-orang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah kaum muslimin, dan maksudnya adalah orang yang murtad. Ini 3 orang yang halal darahnya. Adapun selain daripada itu, dari kejadian-kejadian yang terjadi seperti saling memerangi antar kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya dengan keras. Itu disebabkan karena peperangan yang terjadi sama kaum muslimin masuk ke dalam jalan di antara jalan-jalan orang-orang jahiliyah. Masuk ke dalam jalan di antara jalan-jalan orang-orang jahiliyah. Dan ini tentunya masuk ke dalam pembahasan kekafiran yang kecil. Adapun kekafiran yang besar itu tidak terjatuh pada diri seseorang melainkan dengan menghalalkan perkara itu. Menghalalkan memerangi kaum muslimin. Maka ketika ada seseorang yang menghalalkan bolehnya memerangi kaum muslimin, maka ini dimasukkan dalam kategori orang-orang yang kafir dari sisi akidah. Nah.
طيب ننتقل. نكتفي على هذا القدر شيخ، نستريح قليلا. طيب هو كم الساعة الآن؟ طيب سأل 10:15. طيب نستريح قليلا ب5 دقائق. لا بأس، خلاص إن شاء الله. طيب. ماشي نستأنف، ممكن نستأنف كذا استراحة ربع ساعة. ها؟ أذهب طيب ولا تريد خلاص. نبدأ مباشرة؟ ممكن نستريح قليلا حتى خلاص ربع ساعة إن شاء الله. ربع ساعة إن شاء ربع الله. ساعة إن شاء الله. طيب. صلى الله على محمد وآله وسلم. Kita cukupkan untuk majelis kali ini. Kita akan lanjut insyaallah 15 menit kemudian. Beliau ingin ke kamar terlebih dahulu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.